जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे तुम मानकर चतुर्थ श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 3 नकली हीरा ए सुंदर चैप्टर रे हम प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। आसो कथा हेबा। 1 नंबर राजा जण केउ भली शासक थिले। उत्तर राजा जण सुशासक थिले। 2 नंबर राजा काहाकू तांको पुअर परामर्शदाता भावरे बाछिले। उत्तर राजा जणे ज्ञानी एवं सचोट युवकंकु तांको पुअर परामर्शदाता भावरे बाछिले। 3 नंबर राजा केउ मानकु प्रश्न पचारिले। उत्तर राजा तांकर पारिषद मानकु प्रश्न पचारिले। 4 नंबर युवक जनक नीरव थिले काहेकि। उत्तर युवक जनक नीरव थिले कारण से राजा को संतुष्ट करने को भूल उत्तर न दे ठीक उत्तर देवा पई चाहुथिले। 5 नंबर राजा युवकंक उपरे काहेकि खुशी हेले। उत्तर युवक जनक अन्य मानक परी राजा को संतुष्ट करने पई भूल उत्तर न दे समस्तक ठारू अलगा उत्तर देथिबारु राजा युवकंक उपरे खुशी हेले। 6 नंबर पारिषद मानकु महाराज शेषरे कोन कहिले। उत्तर पारिषद मानकु महाराजा शेषरे कहिले जे मन रख कर्म ही भगवान, सत कर्म सत चिंता मानव उन्नतिर मूल आधार, सचोट पणिया हेउची मानविकता, तोषामद करिबा अनुचित, तुम्भ मानकर प्रत्येक कार्य प्रजा मानक पई हित हेबा उचित। 7 नंबर युवक जनकु राजा असली हीरा काहेकि देले। उत्तर युवक जनक राजांक प्रश्नर सठिक उत्तर देथिबारु राजा तांकु असली हीरा देले। 8 नंबर पारिषद मानकु राजा नकली हीरा देबार कारण कोन। उत्तर मंत्री एवं पारिषद माने राजांकु संतुष्ट करिबा पई भूल बा मिछ उत्तर देथिबारु राजा से मानकु नकली हीरा देथिले। आसो उत्तर लेखिबा। 1 नंबर आसो निम्न शब्द गुडिकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेखिबा। तो तळे दे जायथिबा शब्द गुडिकर विपरीत शब्द लेखिबा। तो पिला माने नुआ एनईपी पैटर्न अनुसार तुम मानकर विपरीत शब्द परीक्षा रे निश्चित भाव में क्वेश्चन आसीबो। तेनु तुम माने कोन करबो भलो भाव में प्रत्येक विषय जो विपरीत अर्थबोधक शब्द अच्छी तो सेगुड़ी भल भाव में मन रखिबो। तो देखो प्रथम देछि पुरुणा। पुरुणा रो आमे विपरीत को लिखिबा नुआ। पुरुणा रो नुआ। दुख दुखर विपरीत सुख। उपस्थित उपस्थितर विपरीत अर्थबोधक हे जिवो अनुपस्थित हला अनुपस्थित। तापरे संदेह संदेहर निसंदेह निसंदेह हला मन रखियो पिला माने एगुडी सब विपरीत अर्थबोधक शब्द। आगु को बढ़िबे। एही परी संतुष्ट संतुष्टर विपरीत हे जिवो असंतुष्ट असंतुष्ट। नकली नकलीर विपरीत हे जिवो अर्थबोधक असली जाके हमें ए कोन चैप्टर रे पढिले। तापरे 2 नंबर आसो गोटी किंबा दुईटी वाक्य रे उत्तर लेखिबा। तो शिक्षक दलगत भाव रे कोन आलोचना पई सुयोग देबे। 1 नंबर तुम मानकर प्रथम 2 नंबर रो रहिछि क राजा पारिषद मानकु संबोधन करी केउ प्रश्न पचारिले। उत्तर राजा पारिषद मानकु संबोधन करी प्रश्न पचारिले आपण माने कहंतु मु जने ज्ञानी ओ सचोट राजा की। तो ए कथा राजा काकु पचारिले पारिषद मानकु। ख पारिषद माने कोन शिक्षा पाइले। उत्तर कर्म ही भगवान, सत्य अहिंसा सचोट पणिया मनुष्यर परम धर्म, सत कर्मर फल सर्वदा मीठा होई थाए। पारिषद माने एही शिक्षा पाइले। तो एही पाठरु आमे केउ शिक्षा पाइलु। उत्तर एही पाठरु आमे एही शिक्षा पाइले जे कर्म ही भगवान, सत्कर्म सत चिंता मानव उन्नतिर मूल आधार,
ସଚୋଟ ପଣିଆ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ତୋଷାମଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ? ଘରେ ଜଣେ, ଘରେ 2 ଜଣ, ଘରେ 3 ଜଣ, ଘରେ 4 ଜଣ। ତ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ? ରାଣୀ, ଘର, ପରାମର୍ଶଦାତା ନା ଗୁରୁ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଘ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁବକ, ପାରିଷଦ, ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ? ତ ଏକଥା ରାଜା କହିଥିଲେ। ମହାରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜା, ଯୁବକ, ପାରିଷଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ? ତ ଏକଥା ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାରିଷଦ। ତାପରେ ରାଜା ଅସଲି ସୁନା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ, ସେନାପତି, ପାରିଷଦ, ଯୁବକ? ତ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ବଡ଼ ବଳବାନ? ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରିଷଦ ବର୍ଗ, ସମୟ? ତ ଏଠାରେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଘ କଣ? ସମୟ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। 2 ନମ୍ବର, ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ ମେଳ କରିବା। ତ ଦେଖ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ କଣ କରିବା? ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମେଳ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ ରାଜା। ତ ରାଜା କାହା ସହିତ? ରାଜାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କିଏ? ନା ନୃପତି। ହେଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ନୃପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁଅ, ପୁଅର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦିନ, ଦିନ ଅର୍ଥାତ କଣ? ଦିବସ। ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖୁସି। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଆମେ ମେଳନ କଲେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର, ପାଠରୁ 4ଟି ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ କଣ କରିଛି? ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବା? ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏଠି ଲେଖିବା ରାଜା। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ରାଜା। ତାପରେ ଦେଖ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାରିଷଦ। ହେଲା, ପାରିଷଦ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କଣ? ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା? ସିଂହାସନ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁବକର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଯୁବକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଆଗକୁ ବଢିବା। 7 ନମ୍ବର, ରାଜ ଦରବାରରେ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଲେଖ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ବା ରାଜ ଦରବାରରେ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ପଣ୍ଡିତ, ପାରିଷଦ, କବି, ଗାୟକ, ଦ୍ୱାରପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ମନରୁ ଗପଟିଏ 10 ଧାଡିରେ ଲେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଗପ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତମ ମନରୁ ଆଉ କିଛି ଗପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଗପର ନାମ ଦେଇଛି ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଥରକର କଥା, ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରା ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ଏକ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ। ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ପାରାମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୁଢା ପାରା ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆମେ ଯଦି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଉଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିବା ତେବେ ଏହି ଜାଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଉଡ଼ି ପାରିବା। ସମସ୍ତ ପାରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ଜାଲଟିକୁ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଶିକାରୀଟି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାରାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମୂଷା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୂଷାଟି ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଗଳ୍ପଟିଏ କଣ କରିଛି ଲେଖିଛି। ତୁମେ ମାନେ ମନରୁ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଗପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ।
तो चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करबा जमार भूलिबनी आ कोन करबो ना एहा पर तू मानको क्यों टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार मते कमेंट रे कोन करबो निश्चित जणैले मु सेही टॉपिक रे वीडियो बनै देबी। तो आज पई रहउची थैंक यू।